नेलाबो लाहासेना खबर को वेस्ट बेंगल पनत बाकुड़ा हनत रिया खात्रारे बन महोत्सव को मानाव केदा और ओना कमी हरा दई उठौ सगुन केदा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट रेन मिनिस्टर ज्योत्सना मांडी और ओना कमी हरा रे अडिगान मनान हड़के सेटरे को ताहेकाना पनत पाहाटा खना और बाकुड़ा हनत बीर विभाग पाहाटा खना खातरा बन महोत्सव को मानाव केआ पाले माहा हिल खातरा रिया गुरु सदय मंचरे नुआ अनुष्ठान दो हुएना ओना मंच रिया कमी हरा दो खाद्य सरबराह दफ्तर रेन प्रतिमंत्री ज्योत्सना मार्डी उनकी बत्ती जेरे तालाते उड़ाव सगुन लेआ मंत्री ज्योत्सना मार्डी साव सेटर को ताहेकाना पनत रेन मुख्य बनपाल एस कुनाल डाइभाल बाकुड़ा रेन पुलिस सुपार वैभव तेवाड़ी अतिरिक्त पुलिस सुपार गणेश विश्वास बाकुड़ा दक्षिण बीर विभाग रेन डीएफओ ई विजय कुमार एसडीओएफ मधुमिलन घोष खातरा रेन एसडीओ मैत्री चक्रवर्ती खातरा रेन एसडीपीओ काशीनाथ मिस्त्री साउते जेला रेन अडिगान मनान हर को फरेस्ट डिपार्टमेंट सम्बन्धे আমরা সবাই জানি ওরা কিভাবে কাজ করে কতটা লাগাতার কাজ করে 24 ঘন্টা কাজ করে বছরে 365 দিন কাজ করে আর এত অল্প সংখ্যক লোককে নিয়ে কাজ করে কিন্তু যেভাবে ওদেরকে কাজ করতে হয় আমরা যেহেতু যারা শহরি মানুষ বেশিরভাগ থাকে তারা খুব বেশি বুঝতে পারে না গ্রামের মানুষ তাও অনেক বুঝে জানে ওদের কাজকর্ম কি আছে আজকে আমরা সাথে সাথে আমরা দেখলাম আমাদেরকে যখন সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে ये बैचটা দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাতা ব্যাচ আছে এটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না এটা ফরেস্টেরই কাজ এরকম জিনিসটা হয় না আমাদেরকে একটা গাছ দেওয়া হচ্ছে রেড স্যান্ডেল বোর্ডের গাছ ওটা চন্দনের গাছ খুব খুব দামি গাছ আছে ওটা নেওয়ার পরে আমি বুঝতে পারছি না যে ওটাকে কি করবো এত দামি গাছটাকে ভালো কোনো জায়গায় লাগাতে হবে নাহলে গরু খেয়ে নেবে শেষ হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো ফরেস্ট লাগাতার করছে আপনাদের कथा लेकाता बाडायो कना जहां बीर बांचाव कमी होरा रे से निया हेलमेल रे अडिगान हड़गी सेलेद को ताहे कना और सनाम हड़ा कुड़ुमुटु दो मिटांगी जाते धरती रिया लेगे लेगे हरियर दाड़ी इटा हड़ आलो को मागमा धरती रिया जहां शोभा मेना उना बाकु बड़ीजमा जहां मा लेक दाड़ी को मा लेखान उना ठाव रे आरहो दाड़ी को रहोयमा उनाते मंच खना अडिगान हड़गी दाड़ी को एमा कुआ और उना दाड़ी जाते आपान अपिन জায়গা রে পুরো হয় মা ওনা কথা কো লয়া মানে মধুদা অত্যন্ত ভালো বক্তব্য রেখেছেন যে উনি একেবারে স্টেপ বাই স্টেপ বলেছেন যে বন আমাদের গাছপালা কতটা দরকার আমাদের বন যে রক্ষা করব আমরা তার বিনিময়ে আমরা কিছু পাচ্ছি না সেটা নয় আমরা বন থেকে জ্বালানি পাই আমাদের সবাই দেখছেন আমরা ব্যাচ করেছি এত সুন্দর ব্যাচটা বন কর্মীরা যারা এখানে যে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছেন এত সুন্দর করেছেন আমরা দেখলাম যে শালপাতার ব্যাগ আমাদের রানীগঞ্জ ব্লক সংস্থা তৈরি করছেন আমাদের গ্রুপের মহিলারা তৈরি করছেন সাথে সাথে আমাদের শালপাতা শালের বাটি আমাদের মধুদা বললেন আমরা নিজেও জানি যে প্রচুর ছাতু যখন উৎপাদন হয় 400-500 টাকা কিলো বাজারে সেই ছাতু পাওয়া যায় অর্থাৎ এটা বলাই যায় যে আমরা বন থেকে অনেক বেশি সহযোগিতা পাই সাথে সাথে বন রক্ষা কমিটি যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বার্তা বন কমিটির যে টাকাগুলো আপনারা পান শুধুমাত্র যে বন কমিটির টাকার উদ্দেশ্যে টাকাগুলো নিয়ে আমরা কাজে লাগাতে হবে हड़को कथा रे नुआ हो बाड़ायो कना 20 बछर गान लहारे दो अडी तेज की दारी कम इदिलेना मेनखान ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंग रे जितकर काटेगी अडिगान ठाव रे दारी रहाय कमी होरा एतहबे कना आर ओनारेन मंत्री को हय दोहो आकात को आर जहां तीन बीर विभाग रेन मंत्री को मेना को झतो हड़गी बीर सेत को मे लुतुरा कना उनका लेकाते नितो अडिगान बीर गजार को हुया कना हर दो अडिगान दारी को रहाया कदा आर बागवान हो अडिगान को तैयारा कदा पुलिस पार्टरेन हड़ा लई अडी आयमा दिन खन की झतो हर साथे को जोपड़ा कना आकु हो मिठाव खन आर मिठाव चलाव कते अडी लेकान हर साव को जोपड़ाव दाड़ी कना आर आकुआ मनेर कथा को लई दाड़ी को कना और हड़ा मनेर कथा को आंजम दाड़िया आर हर जाते धरतीपुरी रे दाड़ी को रहायमा ओना कथा की उनी होय मेता को कना बाकुड़ा खन सुदीप कुंडवा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।